بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم ضدها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفي ذا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائقنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنروا الحبيب علوي بن الحبيب أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الحداد أبي شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام لري شيخنا مربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن جهل بن خير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحهم
وإعانتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jemaah sekalian, kita menyambung pengajian kita. Kita membaca zikir yang kelima pada Ratibul Haddad, yaitu kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Tidak ditambahkan dengan kalimat Sayyidina. Jadi antum baca Ratibul Haddad, pada waktu membaca kalimat salawat ini tidak ditambahkan dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena beginilah susunan dari Ratibul Haddad. Pada Ratibul Haddad oleh penyusunnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada waktu membaca kalimat salawat ini tidak dibaca dengan kalimat tambahan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa demikian? Karena penyusunnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau menyusun dengan kalimat salawat tadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Karena masih ada yang menambahkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sama dengan Ratibul Aqtas. Tidak perlu antum menambahkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama dengan pada waktu membaca tahlil Allahumma sholli ala Muhammad, tidak perlu ditambahkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikianlah ini pada Ratibul Haddad, pada zikir yang kelima
pada waktu sahibur ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau sebutkan kalimat salawat ini, beliau sebutkan tanpa kalimat sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Dalilnya mana? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat maknanya apa? Allah memberikan rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah Allah melimpahkan rahmat yang diiringi dengan pengagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengartikan Allah mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad, tidak demikian. Penguraiannya, penjelasannya para ulama menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah berselawat maknanya adalah Allah melimpahkan rahmat yang diiringi dengan pengagungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, وقد نقل الشرزي في فوائده أن الخادع مجد بن الشيرازي في كتاب الصلاة والبشرى. Sungguh telah menukil Al-Imam Asy-Syarzi rahimahullah dari Al-Qadi Majduddin Asy-Syirazi dalam kitab beliau As-Salah wal Busyra, bahwasanya anna rajulan syaka ila ba'dil ulama'i qillatan naumi. Ada seorang hamba Allah mengeluhkan permasalahannya kepada sebagian ulama. Apa yang dia keluhkan? Qillatan naumi, tidurnya sedikit, tidurnya kurang, tidurnya sulit. Faqala lahu, maka ulama ini memberikan sebuah penjelasan, idza aradta an tanama, kalau engkau tidurnya sedikit, tidurnya susah, tidurnya kurang, maka ulama ini menjelaskan, idza aradta an tanama, apabila engkau ingin tidur, faqra qaulahu ta'ala, bacalah firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi demikian. Jadi antum kalau susah tidur, kurang tidur, sulit tidur, maka ini ulama sudah menjelaskan dari Al-Imam Al-Qadi Majduddin Asy-Syarrazi radhiyallahu anhu, kata beliau, ada sebagian hamba Allah mengeluhkan susah tidurnya, kurang tidurnya, maka ulama ini memberikan penjelasan, apabila engkau ingin tidur, bacalah firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekaligus ditambahkan lagi, ada kalimat sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi Qulidu Allah awidur Rahman. Ini sunnah dibaca sebelum kita tidur, baca kalimat ini. Ini merupakan ayat dari ayat Quran, Qulidu Allah awidur Rahman. Bagaimana fadilahnya? Kata ulama, orang yang membacanya maka Allah akan lindungi dirinya, istrinya, anaknya, rumahnya dari pencurian, dari perampokan. Rumahnya tidak akan bisa dimasuki oleh pencuri, perampok ataupun maling. Bagi orang yang sebelum dia tidur tadi, pertama kita baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua tadi baca ayat dari ayat Quran, bismillahirrahmanirrahim, qulidu Allah awidur Rahman. Jadi banyak sekali
zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sebelum tidur. Jadi ini diantaranya kita baca kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima dengan kalimat ayat tadi qul Allah awidur rahman. Kemudian para jamaah sekalian, kalau kita mengucapkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa ucapkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa kita ucapkan juga salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu kita azan, saya ingatkan tidak ada bacaan-bacaan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang sunnah dibaca, kecuali dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, juga dalam kitab syarahnya disebutkan bahwasanya yang sunnah dibaca di antaranya adalah kita ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita adzan, baca hanya kalimat sunnahnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kesunahannya disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in rahimahullah. Kita baca kalimat salawat apapun, yang paling mudah, yang paling gampang adalah kalimat salawatnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa naqala Sayyidus Samhudi an Tajil Lakhmi al-Iskandari fi kitabih al-Fajril Munir an Syekh Shalih Musa ad-Darir, telah menukil As-Sayyid As-Samhudi dari al-Imam At-Tajul Lakhmi al-Iskandari dalam kitabnya Al-Fajrul Munir dari Asy-Syaikh As-Shalih Musa. Beliau mengatakan annahu rakiba marratan markaban fil bahril malih qala wa qamat alaina rihun syadidun qalla man yanju minha minal gharqi wa dhajja an-nasu khawfan minal gharqi. Pada waktu Asy-Syaikh As-Shalih Musa beliau mengarungi lautan satu hari, kemudian bertiup angin yang sangat kerasnya. Kata beliau, sangat sedikit orang yang selamat dari tiupan angin yang keras tadi, dan semua orang yang ada di bahtera, di kapal itu semua ketakutan tenggelam. Mereka semua khawatir akan karam kapalnya. Qala, kata Asy-Syaikh As-Shalih Musa rahimahullah, kata beliau, faghalabatni aynaya, aku ngantuk sampai aku tidur. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, kemudian aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama banyak sekali yang bermimpi langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang langsung tidak bermimpi, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sangat sadar, bertemu langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Ini pengarang kitab Ratibul Haddad, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Beliau seringkali berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pengarang kitab Ratibul Attas yang merupakan guru beliau, Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas rahimahullah. Beliau pun sama seringkali berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, siapa di antaranya? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau dinukilkan dari murid-murid beliau
Kata murid-murid beliau, guru kami telah berkata, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, bahwa beliau lebih dari 70 kali berjumpa langsung secara sadar, secara jaga, tidak tidur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Naifan bid'an wa sab'ina marratan, lebih dari 70 kali berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Para ulama as-salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka bisa langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melalui mimpinya, bahkan ada yang yaqzatan, ada yang sadar, tidak bermimpi. Mereka jaga, mereka sadar, melihat, berjumpa langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Tidak lain dengan cara iktharus shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengarang kitab rahimahullah, kata beliau Asy-Syaikh As-Shalih Musa Ad-Darir, beliau katakan, kami tertimpa angin yang sangat kencang tiupannya. Kata beliau, sedikit sekali orang yang selamat, dan semua orang yang ada di kapal mereka semua teriak karena khawatir karam kapalnya. Maka beliau dalam kondisi beliau ngantuk, beliau tidur, dalam tidurnya berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung bersabda kepada beliau, "Qul li ahlil markabi yaquluna alfa marratin." Wahai Musa Ad-Darir, katakanlah kepada semua orang yang ada di kapal ini agar mereka mengucapkan sebanyak 1000 kali. Apa yang mereka ucapkan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ini selawat sering kita baca, yang disebut dengan salawat munjiyah atau salawat al-munajjiyah. Ini selawat langsung didapatkan oleh Syekh As-Shalih Musa Ad-Darir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan tadi, baca selawat ini sebanyak 1000 kali. Semua orang yang di kapal baca selawat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ambil berkah, baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ini selawat alhamdulillah sudah sering kita baca, yang disebut dengan salawat munjiyah atau salawat al-munajjiyah. Qala, maka Syekh As-Shalih Musa Ad-Darir, kata beliau, fastayqaztu
fa'alamtu ahlal markibi bil murri bil ru'ya fasallaina bihadis sighati kama fir ru'ya. Maka beliau bangun, kemudian beliau kasih tahu semua orang yang di kapal dengan mimpi beliau. Mereka semua membaca selawat tersebut sebanyak 1000 kali. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa farrajallahu anna, Allah selamatkan kami semua dari angin yang sangat keras yang meniup kapal kami, subhanallah, lantaran membaca selawat tadi yang disebut dengan salawat munjiat, dibaca sebanyak 1000 kali atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyampaikan, thumma qala Syekhus Salihul Faqih Hasan bin Ali Al-Aswani akhbarani biha. Kemudian salah seorang ulama yang bernama Syekh As-Salih Al-Faqih Hasan bin Ali Al-Aswani, beliau menyampaikan kepada aku, wa qala, kata beliau, man qalaha fi kulli muhimmin wa nazilatin alfa marratin, orang yang membaca selawat munjiat atau selawat munjiah munajjiah tadi, dibaca pada waktu ada satu kesusahan, kebingungan, kegalauan, ada musibah yang menimpa dia, kemudian dibaca sebanyak 1000 kali, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, farrajallahu anhu wa adraka ma'mulahu, maka Allah berikan solusinya dan orang tersebut akan Allah berikan hal yang dia inginkan, subhanallah, lantaran membaca selawat munjiah atau selawat munajjiah yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, sekali kita mengucapkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan limpahkan 10 rahmat kepada hamba yang membaca sekali selawat kepada Rasulullah SAW. Kita baca selawat misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dengan selawat-selawat yang lain. Sekali kita baca, maka Allah limpahkan 10 rahmat kepada kita selaku membacanya. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah beliau mengatakan, qala ba'dul muhaqqiqin, berkata ulama-ulama ahli tahqiq, kata beliau mereka semua radhiyallahu anhum ajma'in, law sallallahu 'alal 'abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan, kalau seandainya Allah melimpahkan satu rahmatnya saja kepada seorang hamba selama hamba ini hidup di alam dunia, hanya Allah berikan satu rahmat Allah saja tadi, orang yang sekali mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan melimpahkan 10 rahmatnya kepada hamba tersebut. Kata pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, kata beliau, kalau seandainya Allah melimpahkan hanya satu rahmat saja kepada hambanya selama hamba ini hidup di alam dunia, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, maka hamba Allah ini akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa kaifa bi asri salawatin ala kulli salatin yusalliha al-'abdul muslimu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana 10 rahmat Allah yang Allah limpahkan kepada seorang hamba manakala hamba ini baru sekali mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan ada satu bacaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita setelah mendapatkannya insyaallah kita akan baca dan kita istiqamahkan. Apa bacaannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, man qala, orang yang mengucapkan kalimat
jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Hanya sedikit saja kalimatnya tadi, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Silakan diikuti. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Sedikit kalimatnya, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah muslim muslimah yang membaca kalimat tadi, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, dibaca kalimat tadi, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at'aba sab'ina katiban alfa sabahin, rawahu Tabarani. Maka akan membuat capek 70 malaikat pencatat amal-amal selama 1000 hari. Subhanallah. Orang yang membaca kalimat tadi sekali saja, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, sekali dia baca, maka akan membuat capek, membuat letih 70 malaikat pencatat amal-amal selama 1000 hari. Subhanallah. Sekali kita baca, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, apalagi istiqamahkan minimal sekali atau 3 kali. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, kata beliau, qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, wa hiya min auradi, kalimat tersebut termasuk wirid aku. Artinya wirid, zikir yang diistiqamahkan, zikir yang terus-menerus dibaca oleh al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Kata beliau, termasuk wirid aku baca kalimat jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Berapa banyak yang dia baca? Fa'akuluha alfa marratin sabahan wa alfa marratin masaan kulla yaumin. Aku baca 1000 kali di waktu pagi, 1000 kali di waktu sore, setiap hari. Subhanallah. Jadi salah seorang ulama, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, beliau mengistiqamahkan kalimat tadi, yaitu kalimat jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Itu kalimat
kalimat yang sunnah dibaca, yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah sekalian, salah seorang ulama, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, Imam Taifur disebutnya, namanya beliau Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, bukan Bastami tapi Bistami. Bistam ini daerah antara Khurasan dengan Irak. Bistam namanya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami, bukan Bastami, bukan Bustami, tapi Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah. Kata beliau, annahu qala ma habatni as-siba'u, tidaklah membuat aku takut dari semua binatang buas. Subhanallah, beliau tidak pernah takut dengan binatang-binatang buas. Wala talafat alayyal qulubu, dan tidaklah semua hati-hati hamba Allah cinta kepada aku. Apa kata beliau? Yang menyebabkan dua hal ini. Yang pertama, semua binatang buas tak membuat beliau takut. Yang kedua, hati semua manusia cinta kepada beliau. Dengan sebab apa? Maka pengarang rahimahullah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah, kata beliau, semua aku raih, semua Allah berikan, illa bibarakatis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab keberkahan memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.